Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali dengan basmalah, alhamdulillah. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai penebar cinta kepada segenap alam dunia dan akhirat. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Aku menyapa antum dengan sebaik-baik sapaan orang Islam, yaitu kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW mencurahkan ridha-Nya kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, pimpinan kita, imam kita, suri tauladan kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah ridha kepada semua keluarganya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, semua pengikutnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, semua pecintanya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, semua ikhwan muhibbin, mudah-mudahan dapat ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ikhwah fillah, beliau mengatakan terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan semua orang yang capek dengan sebab acara ini terlaksana diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diguyur sama anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga menjadi terus yang tambah bermanfaat lagi. Dan juga alhamdulillah ini hari Jumat. Beliau mengatakan juga terima kasih kepada antum yang hadir ke tempat ini, baik dari yang dekat ataupun yang jauh. Langkah kalian semuanya tercatat bermanfaat ke tempat ini, kata beliau. Semua yang diinjak sama antum untuk hadir ke tempat ini ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa ini hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari-hari yang bukan hari seperti yang biasanya. Ini adalah hari-hari Jumat. Hari Jumat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan di hari ini kepada umumnya orang Islam. Akan tetapi Ikhwan Tijani punya kekhususan, keistimewaan. Ada hadiah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya diberikan kepada Ikhwan Tijani di hari Jumat ini. نحمد الله تبارك وتعالى على هذا التجديد، لأن الإخوان عندما يجتمعون لذكر الله تبارك وتعالى تتجدد فيه المحبة والعقيدة، ويعني نبقى كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه البعض. وهذا الاجتماع يقوي عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الطريقة طريقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقنها لشيخنا سيدي أحمد التجاني. كما قال العلامة مفتي البلاد التونسية سيدي إبراهيم الرياحي التونسي، قال: صاحر كبالعزم لا تخلد إلى الياس، واصحب أخا الحزم ذا جد إلى فاس، واشرح متون صبابة لجيرتها، وحي حيا بهم قد كان إيناس. ثم بلغ إلى صفة الشيخ سيدي أحمد التجاني الذي تذكرون أولاده والذي كان سببا في هذا الجمع المبارك. ذاك الذي نال ما لم يحوه بشر من العطايا ولم يعرف بمقياسه. ثم عرج على حقيقة الانتساب لهذا الجناب. أنتم منتسبون إلى حضرة الشيخ سيدي أحمد التجاني، فانظروا واسمعوا ماذا يقول سيدي إبراهيم الرياحي: وما ظنونك بالورد الذي نظمت يد النبوة، هل يبنى بلا أساس؟ يد النبوة هذه السبحة التي تحملونها هي لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم. يد النبوة هل يبنى بلا أساس؟ ليس يد الشيخ سيدي أحمد التجاني. هكذا تلقاها سيدنا أحمد التجاني من الحضرة المحمدية. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ini tajdid, kata beliau. Kita ini barusan habis berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, zikir kepada Allah itu tajdidul iman.
Nah, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita diperbaharui lagi. Iman kita jadi yang baru lagi. Barang kalau bekas sama baru bagusan yang mana? Baru. Baru. Antum bekas apa baru? Baru. Sekarang jadi baru. Yang diperbaharuin iman kita, cahaya kita, mahabbah kita diperbaharui dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ini habis berzikir dengan zikir yang bukan zikir yang biasa. Syekh Ibrahim Ar-Riyahi mengatakan di dalam syairnya, kalimat bil kalimat tadi bisa ini. يقول عن الشيخ سيدي أحمد النحاس Beliau mengatakan tentang Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. ذاك الذي نال ما لم يحمده بشر. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu adalah orang yang mendapatkan hadiah dari Allah yang tidak ada satu orang pun mendapatkan hadiah seistimewa itu. من العطايا ولم يعرف بمقياس. Dari pemberian Allah dan nggak bisa diketahui dengan timbangan, nggak bisa dikias, nggak bisa diukur pemberian Allah kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. ثم عرج على حقيقة الانتساب لهذا الجناب العظيم. نعم. ثم يعني التفت إلى الإخوان التجانيين، إلى هذا الجناب الذين يتمسكون بهذه الطريقة التجانية. قال: وما ظنونك بالورد الذي نظمت يد النبوة هل يبنى بلا أساس؟ Kemudian beliau pemberian tersebut dipalingkan oleh beliau kepada orang-orang yang dipandang oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, yaitu setiap ikhwan. Setiap ikhwan itu mendapat pandangan khusus dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu untuk Syekh Ahmad memberikan kepada mereka apa hadiah istimewa yang Allah berikan kepada beliau. Kemudian Syekh Ibrahim mengatakan, wa ma dzununuka bil wirdil ladzi nadhamat. Bagaimanakah persangkaan Anda dengan wirid yang disusun langsung oleh tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ini dibangun tanpa pondasi? Pondasi ini tariqah, pondasi ini zikir adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan remehkan ini, jangan remehkan ini. Pondasinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا قسنا كي تعرفوا فضل هذه الطريقة وأن شيخها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: لن تجتمع أمتي على ضلالة. هناك طرق صوفية أخرى تاريخها ما يناهز 1000 سنة، ولكن طريقتنا الأحمدية التجانية حديثة الظهور إذا قارناها بين هذه الطرق، يعني لديها قرنين و10 سنوات، ولكن هي الأكثر انتشارا في العالم اليوم. ولا توجد طريقة منشورة في جميع الأقاليم الخمس. لا يوجد إقليم من الأقاليم إلا وفيه الزاوية التجانية وفيه التجانيون. والآن الحمد لله صار عدد أتباعها ما فوق 450 مليون تجاني. ولكن إذا رأينا إلى الطرق الصوفية الأخرى لا يعد انتشارها بين إقليما واحدا أو إقليمين، والسبب ذلك هو سندها وشيخها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya akan memberikan gambaran kata beliau, kiasan, contoh. Kali ini tidak main-main. Wiridan di Tijani ini tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak akan berkumpul kaum atas kesesatan. La majtama'al qaum fi ala dalalatin. Iya, tidak akan berkumpul kaum atas kesesatan. Ya, umat saya tidak akan berkumpul. Sedangkan wali aulia, orang-orang sufi mulai dari 1000 tahun yang lalu lebih sudah banyak mengukir tarikah-tarikah, memperjuangkan azkar mereka. Dari 1000 tahun yang lalu lebih mereka, beliau-beliau radhiyallahu anhum telah menyebarkan tarikah mereka. Sedangkan tarikah Sayyidina Syekh wa Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu baru kira-kira 200 tahun, baru 2 abad lebih sedikit.
disebarkan nama beliau radhiyallahu an, akan tetapi terbukti 5 benua di dunia sekarang tidak ada satu benua pun yang tidak ada zawiyahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Dan tercatat menurut data kata beliau, terbanyak orang-orang tasawuf, orang-orang yang berpegang untuk berkumpul berzikir kepada Allah di dunia sekarang adalah orang Tijani. Jumlahnya kata beliau sekarang di atas 450 juta. Ikhwan Tijani sekarang di dunia lebih dari 400. Ini dalil, ini bukti kemuliaan ini. Sirnya kata beliau, rahasianya adalah sanadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain nggak punya sanad dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal umurnya lebih lama. Tapi kenapa Tijani lebih menyebar? Karena di situ ada sanad, ada izin langsung dari Nabi Muhammad. Dan kita menerima warisan tersebut dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. وهذا كله في سندها الصحيح فيه سارت وفيه انتشرت وفي وقت قصير في مشارق الأرض ومغاربها. وصار الحمد لله في هذا العصر صارت الطريقة التيجانية هي التي تمثل التصوف، وهي التي تتكلم باسمه وتقوده. الحمد لله على هذه النعمة. يعني في زمن قصير يوجد طرق صوفية سنها وتاريخها فوق 1000 سنة، ولكن لم تنتشر بهذه السرعة كما الطريقة التيجانية. فهذه نعمة نحمد الله تبارك وتعالى عليها، أن اجتمعنا على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى تعظيمه وتمجيده ومحبة آل بيته وحبيبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة نحمد الله سبحانه وتعالى. يعني هذه المجالسة وهذه المذاكرة تتلاقح فيها الأنوار وتحيي فيها قلوبنا. هذه المجالسة فيها سر، وخاصة الحمد لله اليوم أحيينا ذكر الوظيفة والهيللة، وقرأنا بردة الإمام البصيري، كذلك هي من عجائب الدهر في النثر والقصائد الأمداح النبوية الشريفة. يعني أفتى فيها كثير من العلماء وتحدثوا عنها، يعني أمر عجيب في هذه القصيدة، لما فيها من فضل وبركات وخير. ندعو الله سبحانه وتعالى القبول، أن تبلغ إلى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم نيابة عن مشايخنا وسادتنا وكل من هم معنا، إن شاء الله تصل هدية إلى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير، وندعو الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في حوض نبيه المصطفى العدناني وشيخنا سيدي أحمد التيجاني. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan beliau mengatakan sekarang ini, di zaman sekarang, dengan sanad itulah menyebar tarekat Tijani. Dengan sanad rahasia sanad tersebutlah tarekat ini sampai mendominasi dunia di dalam kalangan dunia sufi. Bahkan disebutkan oleh beliau di zaman ini yang orang-orang tarekat itu yang betul-betul layak dikatakan tasawuf itu orang Tijani. Orang tarekat yang betul-betul layak dikatakan tasawuf adalah orang tarekat Tijani. Dan alhamdulillah ini hari Allah muliakan kita berkumpul dengan watifah, kemudian hailalah, kemudian kita baca burdah Al-Imam Al-Busiri. Kata beliau kalau mau bahas tentang burdah sangat panjang. Beliau banyak mengaji kepada ulama-ulama, dibuka sir-sir, ya, dibuka tentang ajaib-ajaib tentang kasidah ini, tentang kasidah burdah yang beliau tidak bisa nyampaikan. Mudah-mudahan akan tetapi beliau berharap kasidah kita barusan dari watifah, hailalah, kasidah burdah diterima oleh Nabi Muhammad SAW, nyampe kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan kita kepada Rasulullah SAW. Dan beliau mendoakan kita dengan doa yang mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kata beliau Allah membalas semua kebaikan antum, semua pengorbanan antum buat hadir di ini tempat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat Al-Faqir sampaikan dalam terjemah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.